Salut à vous les élèves de la deuxième année parcours international des collèges. Donc dans ce titre, on va aborder une partie très spéciale attachée au triangle rectangle. C'est pour cela que je vais parler en arabe de temps en temps pour que je puisse illustrer le contenu du cours et aussi pour que vous puissiez comprendre ce contenu. Donc voilà, avant de commencer les propriétés du secours, donc on va parler tout d'abord de la bibliographie de ce fameux mathématicien qui s'appelle Pythagore ou Pythagoras. Donc Pythagore ou Pythagoras, donc elle est née à Samos, يعني تزاد في ساموس في اليونان، كانت مستعمرة يونانية تقريبا في 570 سنة قبل الميلاد. كان الادعاء ماتيماتيسيان استرونوم سافون الفيلوزوف، يعني كان رياضي وكان عالم فلك وعالم كذلك في الدين وكذلك فيلسوف. فيما يخص تاريخ الوفاة ديالو ما معروفش، ولكن قالوا بأنه توفى قبل 497 سنة قبل الميلاد كذلك، يعني عاش تقريبا 73 سنة. Donc ce Pythagore, qu'est-ce qu'il a découvert ou bien qu'est-ce qu'il a inventé? Donc هو شنو دار؟ لقى واحد relation étonnante ما بين les longueurs ديال triangle rectangle. Donc lorsqu'on a un triangle rectangle avec des longueurs connues، donc نعرفوا ملي كنعرفوا القياسات ديال واحد مثلث قائم الزاوية تنلقى واحد العلاقة، هي أن مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي ضلعي الزاوية قائمة. donc l'énoncé ديال théorème هو هذا. Donc théorème de Pythagore: dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Donc les autres côtés, on a les côtés adjacents à l'angle droit. غادي نشوفوا تطبيقات ديال مبرهنات فيثاغورس او العلاقه ديال فيثاغورس. لهذا دائما اؤكد على هذه المساله. On est toujours besoin d'un triangle rectangle, spécialement rectangle. راه ما كتصدقش في شي مثلث اخر من غير مثلث قائم الزاويه. دونك غادي نحتاجو مثلث قائم الزاويه. فوالا. Donc ABC un triangle rectangle en A. Donc on va prendre toujours le triplet 3 4 5. هنا هاد لو تريبلي باش نعطيكم معلومه. دونك هاد 3 4 دونك ديجا يعني ملي كناخدو 3 او 4 في لي كوتي ادجاسون كنلقاو في ليبوتينيس لي 5. هادو كيتسموا 3 4 3 4 5 كيتسموا لو تريبلي دو بيثاغور. هذا سبيسيالمون لو تريبلي دو بيثاغور. علاش كيتسموا لو تريبلي ديال بيثاغور اولا الاعداد الفيثاغوريه؟ حيت فيهم واحد الميزه مهمه جدا خصكم تردوا ليها البال. هي ماذا؟ هي اولا انهم متابعين 3 4 5 اون بليس كسا اعداد صحيحه طبيعيه، يعني ما يمكنش نلقى مازال شي ثلاثه الاعداد صحيحه طبيعيه متابعين وتيحققوا لي مثلث فيثاغورس، لا غولاسيون دي فيثاغورس. دونك ديما 3 4 5 هاد لو تريبلي هذا توجور il vérifie la relation de Pythagoras. Donc pour ce triangle là, voilà, on est les longueurs les deux côtés adjacents à l'angle rectangle ou bien à l'angle droit. إلا لاحظتوهم معلومين خصنا نحسبوا لو دوزيام. هادشي علاش كنستعملو بيثاغور. لا relation de Pythagore on l'utilise pour calculer la longueur manquante dans un triangle rectangle. يعني هذاك الضلع اللي ما تنعرفوش في المثلث القائم الزاويه تنستعملو فيه يعني بيثاغور. ولكن خص ضروري الشرط يكون عندنا ديما جوج معروفين. اذا ما كانوش عندنا جوج معروفين راه ما يمكنش نستعملو بيثاغورس. كاينين دوطر مانيير pour calculer la longueur. مسألة أخرى مهمة، كالكيلي راه هي ماشي هي ميزوري، ماشي هي القياس، ماشي تاخذ المسطرة عندك في 3 هنا اي 4 وتمشي تاخذ المسطرة وتحسب هنا وتلقى فيه 5 وتقول لا ريبونس سي 5. نو، vous devez utiliser la relation de Pythagore analytiquement. Donc voilà, donc calculer PC, c'est-à-dire trouver la longueur ديال PC. Donc je vous propose d'arrêter la vidéo et essayer de répondre à cette question tout en utilisant la relation principale de Pythagore. Donc voilà la réponse. Donc الطريقة اللي كنديرو باش دائما نجاوبو. Donc voilà. أول حاجة تنسينياليو بلي راه عندنا ان تريونغل ريكتونغل. هادي راه نيسيسير، بروميير ايتاب نيسيسير، ضروري انك تسينيالي بلي المثلث اللي عندك راه إلي ريكتونغل اون ان بوان.
غتشوف انت شمن ليكزارسيس عندك اش من الموديلات عندك وغادي دير هذاك لو بوان ضروري. ملي كتعرف لو بوان فاش كيكون ريكتونغل فاش كتكون الزاويه القائمه راه اوتوماتيكمون راه كتعرف ليبوتونيس. دونك فوالا لو نوم A B C. Donc il est rectangle en A, donc les deux lettres qui restent c'est B et C. Ça veut dire l'hypoténuse c'est BC. Donc شنو كنكتبوا من بعد؟ كنكتبوا بانه alors d'après le théorème de Pythagore nous avons ou bien on a la relation suivante. غادي نكتبوا la relation principale de Pythagore. Je t'ai dit Pythagore. Puisqu'on a un triangle rectangle, ça veut dire le carré de l'hypoténuse, BC, le carré est égal à quoi? Est égal à la somme des deux carrés, les côtés qui restent, ou bien les adjacents de l'angle droit. Donc on va écrire AB au carré plus AC au carré. Après, je nous t'en BC au carré puisqu'il est inconnue. Voilà la figure, maintenant on va remplacer AB et AC par ces longueurs, ces valeurs, les valeurs 3 et 4. Donc c'est l'application numérique directe, c'est facile. Donc 3 au carré plus 4 au carré, vous allez bien évidemment calculer 3 au carré, c'est 3 fois 3, c'est 9, 4 au carré, c'est 16. Vous avez déjà vu ça dans le cours des puissances. Donc voilà ici, on a BC au carré est égal à 25. حنا علاش كنقلبوا على BC ماشي BC au carré. حنا عندنا BC au carré est égal à 25. وهذا BC il s'agit d'un longueur, ça veut dire une distance. Donc il est positif. يعني باش نحسبوا هذا BC شنو هي BC au carré؟ هي BC fois BC est égal à 25. دابا غنقلبوا على العدد الموجب اللي تنضربوه في نفسه يعني في القيمه ديالو تعطينا 25. Ça veut dire quel est le nombre dont le carré donne 25. Vous allez trouver bien évidemment 5. في هاد لي كاف اللي كتلقاو هنا 25 36 16 9 64 100 ainsi de suite. هادوك لي نومبر يعني اللي كيكونوا بيان لي زونتيناتير اللي سامبل اللي عندهم لو راسين كاري ديالهم باين راه غتعرفوا يعني غتعرفوا مباشره. الا ما قديتوش الا كان هنا شي عدد اللي صعيب غتستعملوا الآلة الحاسبة وغادي تقلبوا على ديك لاتوش ديال راسين كاري وغادي تستعملوها. Donc enfin, donc ici, donc enfin BC est égal à 5. Donc voilà, je vous propose encore une fois de poser la vidéo وشوفوا هاد la démonstration اللي درت هنا في هاد الجهة باش تفهموها. Donc maintenant من بعد ما شفنا الطريقة باش كنحسبوا طول الوتر ou bien l'hypoténuse, on va voir la méthode dont on peut utiliser pour calculer l'un des côtés adjacents هذا l'angle droit هذا. كيفاش غادي نحسبوا يا اما هذا وما هذا الا كان ممكن يعني عندنا l'hypoténuse كوني بغينا نشوفوا l'arc. Donc voilà, comme d'habitude on est toujours besoin spécialement d'un triangle rectangle. Voilà ABC. On va prendre à nouveau le triplet, toujours 3 4 5. Donc 3 ici, point d'interrogation, ça veut dire qu'il est manquant. Et 5 dans l'hypoténuse. Donc il est trivial qu'on va trouver 4. Donc là, AB, donc calculer AB, la longueur AB. C'est pas mesuré, mais c'est non, analytiquement, c'est pas brillant. Donc je vous propose encore une fois d'arrêter la vidéo et essayer avec la relation principale de Pythagore. Donc toujours on signale qu'on a un triangle rectangle et d'après le théorème et ainsi de suite. Donc regardez les réponses maintenant. J'espère que vous avez essayé. On a la réponse numéro 1. Ça veut dire la méthode 1. Donc toujours on va signaler que le triangle qu'on a est rectangle. Donc le triangle ABC rectangle en A. Alors, d'après le théorème de Pythagore ou bien Pythagoras, donc on trouve que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux longueurs adjacents en angle droit. Donc, application numérique simple. Donc voilà ici,
faites vos attentions. On a une équation de premier degré. Voilà, là on connaît c'est AB au carré. Donc, voilà, donc on a les deux valeurs qu'on est 25 et 9. Donc, on doit les mettre dans un membre et AB au carré dans l'autre membre. Mais faites vos attentions au changement d'ici lorsqu'on remplace ou bien lorsqu'on déplace un certain terme d'un côté à l'autre. Donc, faites vos attentions, vous avez déjà vu ça aux équations de premier degré. Donc 25, je vais 9, moins 9 est égal à b au carré, donc on va inverser l'égalité, donc b au carré est égal à 16. Et là, ab au carré est égal à 16. Alors, c'est simple de trouver ab. Ça veut dire quel est le nombre positif dont le carré est égal à 16. شنو هو العدد اللي ممكن ندير له أس 2 يكون موجب ويعطينا 16 ولا العدد اللي غنضربوه في نفسه باش يعطينا 16. C'est quoi là? C'est 4. Donc, pour là, il a استعملنا directement la relation principale de Pythagore. هذه كتسمى principale. Il fait un plus. L'hypoténuse isolée dans un membre, la somme des carrés des autres longueurs isolés dans l'autre membre. غنستعملوا واحد الطريقة. حنا غادي نسيبليو ديريكتومون ا بي وغادي نوضعها يعني غنديرو هادي direct. Donc vous allez voir comment on va répondre avec la deuxième réponse. C'est simple aussi. Donc voilà la réponse numéro 2. Donc toujours on signale qu'on a un triangle rectangle. C'est obligatoire. À l'étape هي كل شيء. Donc, alors d'après le théorème de Pythagore, nous avons la relation suivante. La relation, c'est pas principale, la principale. Il y a la relation principale, il y a Pythagore. Il est relatif, il est secondaire. يعني ملي كتبغي تحسب واحد لو كوتي من هادو اللي هما ادجاسون ا لونغل دغوا يا اما المتوسط يا اما الصغير اللي تريفيال راه باين واش خصك دير ناقص راه ما يمكنش دير لا سوم علاش لان هاد بي سي اصلا اللي سيفيزامون بلي غران راه هو اصلا كبير يعني ملي غدير له لو كاري وتزيدو مثلا هادي وتبغي تحسب انت واحد متوسط راه اللوجيك راه دونك خصنا شنو غنديرو باش نحسبوا دائما واحد من هادو هذا ولا هذا اللي هما ادجاسون اللي محادين للزاويه القائمه دائما كنديروا له موان كناخذوا ليبوتينيز لو كاري دو ليبوتينيز وكنقصوا منه يعني لو كاري دان كوتي ادجاسون يا اما هذا يا اما هذا لو كالكيل il est simple donc l'application numérique est simple. Donc voilà, donc jusqu'ici je vous souhaite une bonne compréhension. On passe après à l'exercice.